pini dak taralang so singmirjeng utu trim holalong nilitum karbiang long rong asar mai pen media ko tifana johalang kok alam theke lahla je kidam tang 2015 ningkan pen 2015 ningkan pen nilitum 5 April nitum karbiang long rong asar mai amhang nang pathek det pen pinian labangso TVDC aphan nitum nang chesong pen pinian nang kichuna porohut kichok chi theklong lok lahla je rong asar kali aphan si iponet piponera kichengsir alam lo lahla nitum ning kang samse ge hala sohut karbinglo tomlas konsila CM batai ta mayalong nije pono je mo TVDC nang chulo bulo dang te nang litum rong asar aphan si labangso chairman ge nang pipo pusi ge ninge lapen alang li sinige lo je rong asar kali bulo dang te member da dudulong li pan sinige harsu nitum amailang batai amailang ta son sinige lo sta non make a TVDC nang le rok a feedback ge a chairman ke ha BJP member tum side lapen hala a members itu TVDC a chairman lo a member ota sob BJP ang se la pulote nilitum ningkan kre hini nang je song ke thang ale abidan de lapen akoi si nilitum bhan karbing lo tomlas council pe labangso gazette nang pa pass bi appointment nang pi appointment ave pin bhan sinon mangke pi thura tel labangso appointment ngai pi ki kopia li situlang ha la solam sin nitum pudang tu lasi jong si alang litum ni phong bong apor pilo karbing lo tomlas council tum bhan CM pen chenglok EM don phanda apor pilo ni pho tarik phong bong si non jitu ki pitang appointment an chividro re pulang tu nitum tarik thok pan bang nitum hangar se donang kokpo nitum karbing long sihil ki doan west karbing long rong sar do adame nitum lake hangar se ke mi donang kokpo kali pulang te nitum mo labangso kachisong hut pene akasik sak do pulang te lake karbing long otomras konsi CM pen chenglok alang le tuwa kulik don adai che nangji lapen te jong si alang tum la kidam tang homosi ingkoi ra throkalo ipome ki pidoan non ki pidon jong si chividro de pulang te mo kibang gilang MEC election hol ki nitum rong podulong de lagi khatang lo pen komara rong sarsi hada kichak ma hala bang sorong asar bhanen tum action chen pulake nitum asong basi sol flop ko nitum ke karbing lo rong asar mai pen si sol flop to alang litum ha lali tu rong asar hian tami jong si hala sorni MEC election ho jong si nitum alam pa arju pen claim de pota hala pang sorong asar bhan mi tum ke song pen si out flop to lan si nitum decision chen lo lasi pini pen pachini lo je nang litum non amat kidam tang non ki pome pi an chividro serak nang po kali pulo dang te nitum ke mo suluk sudak akache song da dokok thai po lasi kidam tang ko an ni nitum ning chaparong lo labangso chairman long po posi ning chaparong lo sinon ke kandidat lo lapen akoi si bangke jitu town ke parlo bhan ke pipe pusalang le dum pulo sita before town ke do atum hase pipe chot another bukulia langphe bukulia lapan haroghat langhin kapre ka town ke parlo do long ke TVDC do thai only the full long se abichak labang ke chokchi pawe to pawe lap na po do lap na po ang ton si nitum machinu ri bange apel akoi si bange traditional development council kali jarong ke traditional development committee bu na lap committee po hamu ba ladang po lam ge committee po hamu ke pini do pina abe pinap ta nang fruji dai pinap dik nang fruji dai lasi laso committee po hamu ba pawir nang po lake traditional development council bu bang sin to han ke nang pini committee bu bang la appointment la ma chok chi lake lapen alang le tumsi pulo je akoi si council sor thang ta ni yok dun delo pusi puda ta normal kali dal je council sor dak nang chi yok da towar chi bidun ko hada council authority ave ta thang lakle mun e boda ke tok ko labang ke chok chi lake na panong pi paminot na panong ni puta na pi dang yang lapen akoi si bang ke lang le tum ki chok chi dola
যেহেতু সেন্সাস bang pin কমা অফিসার দং নাই তলনে হেমা লং পেন তকরা সে আমুক রং পুলসন তুই একদম যাহা তাহা দেখলাম থাবরা লাসি লাবাঙ্গে চকছে সেন্সাস bang pamini pun itu bare ta pulos ta non ke sensas bang pin pensi alang le tum labang so a chairman da pibori dele la lo pote labang ke chokchi pa mil lage cancel sa ada chen नहीं lage mo by chance suluk sodak do kok lo pote ada chen break नहीं cancel sa lasi nili hin pen ki puda mangal hale na tu non mat propjen pen labang so appointment bang chibitro sarak na po chibitro le pulong te mo ni tum tarik throk pen amang ke ni tum hangar sek dak cancel lagi lo masih dui mohala sopor ni tum thang na tapas siksa lo le ni pen ni tum insam jin be dui ni kep tong do pun ni ko tong do pun ni tum mohala so ki thi yang do kok pulo tong te lake kar biang lo tabas cancel CM tami adai tu che nangi la pe la koi si bang ke mo election hu tami di tum rong long ki bang hut pene komande arong sar su chokrak jukrak pen chibong nu dut potan tum adai tu pulong le lake bang long le pun tum puthiblo la chibidro de te ke bang long le lansi nilihin pen pachini cholo chini ira khamya raw ibo hola dunya raw butu chini 2015 ni so 15 april ni so 2015 5 april ni so jung ibo chini rong asara amai ni honggothon ko jung salam kuba dang kuba nyangwa jung krip jang 7টা জনগোষ্ঠী 7টা জনগোষ্ঠী যাও जों একেলগে হবখালাইবা স্লাম খুলাইবা ফাই খুলাইবা আর যিনি মানে হব তো থিলাঙ্গা যিনি মানে হব সেক্রেটারি বব হামসিন जोंखौ বুজাইলাঙ্গা থিলাঙ্গা আর বন যাওয়া যিনি সাউসি দं যিনি রংসাব दं রংসাবও जोंनि कमिटिखौ सलायदु हामसिनो थिगाबो जों तिनि इबो अपॉइंटमेंट माइबा Council Appointment Authority Minda Townda Chini DPTC AG number Combra number Okere dunia pokho Riyada Townda Chini Kepen Subung se Rilanga Kepen Subung Rilanga Pusini Hina ba committee ne Hina ba Timena Pusini BJP ni Subung ne Pusi Khushi Obokhala Ridu Traditional Place Council ni chini charter on the busimo chayara puse mainanga in chairman chungje zaman oremu pusi griya pun chairman pusi sungla do notification ibo notification iba ani notification ida protilal tawlo go ani noijan committee do iba noijan committee do man jini authority geriga to lab geri hinjaba junai bori ba council diban mo lab geri junane ele ri ucha khatikate CM sir la ni je thika je ni sini ibo notification mai ban yang wa ni si DPTC mai ban yang wa de ni mo sindan na no ya ni sini kare mai chairman mai ni se thika tule ku chung mai ara kepen su mo mai long la do uda sakla klaka tila posina mana CM mo thiban mo chi lab bokeri ka jungo karauri bani ole dikla chondo 6-7 मान यहाँ इलेक्शन जमा काउंसिल इलेक्शन जुम होई दिया और बीजेपी पार्टी जो दुनिया बीजेपी दुनिया जो है पार्टी हा केवन पार्टी जो वो खा लामा CM सार हम जिस हाल तो रिपन रे रिसोरी अधिक तो जो CM सार कसन ताइटो जिन्हें वो कमिटी काउंसिल EM बिना बार जो मोसी मिथिया CM सार ना दो तीन बार जो मीटिंग जाका CM सार जो को ऑर्डर रिपा जे नुसिनु खेरेपो माइमासे हा पोटा सलामने बाबो जिनि बसा अथॉरिटी रिबाबो बेनि याव आरो काउंसिल निसे किसे लाउंडा लागे MDC बुरुसे EM बुरुसे तिला जोने सिना बे लाब जाखा जोने तिनि होमसिन EM दारि रे फलाम हामिया पोनिसे खुशी काउंबरा मसिन आदान प्रदान गेरेबो आ बाटा सलाम बाबो खुशी सलाम बुसिनि पार्टी ने BJP पार्टी ने पुसी पाटा सामना तो जो बाटा सलाम का जो बाटा फिर तो माई साउसीबो माई या पाऊंबे पैसा लागा 3000 लागा पैसा सुबह साउसिया किने पाटा जो माई तो किला बसिना लाभ तका जो
जों गलापर साइबा आरो जों सीएम सार एपको आमजिसि बिसार गलारि मारि इथौ रिया दिगा तो नेक्स्ट इलेक्शन आदा जों आरो नन पॉलिटिकल से दंबा नन पॉलिटिकल आरो सेर पॉलिटिकल माने जो रूलिंग सरकार को जों सपोर्ट ले दंबा ये जों नन पॉलिटिकल से जों 2015 नि जों जिनि अब जन्म जायाबा जिनि कारागाव हंगरन जन्म जाबानि सम जाना दांदा जों इबा पॉलिटिकल जों टास्क रै थिरा जों थिलेबा दं किन्तु सेर रूलिंग सरकार पोको सपोर्ट ले जों दंमा पोसिन कि जों थिबा ओलाइबानि जों इबो कमिटि समिति को जों कुसिनि इनाबातो काउन्सिल नि सिना बानाय हिनाबा पोको जों मानिया मुथते जोंनि गुवाहाटी डक जिनि गवर्नर डक जों एप्रुवल क्लेरिका जिनि इबो जिनि नम्बर को तिगला बो पुस्तु मते जों तामा नामा जाया जों तानो इलेक्शन आदे जों नोला हाब्रि नमिया आरो जेरा हाब्रि दु पुन बसा जों कारा कामपर बुकजा जों एक्शन लामा जिनि सातटा हंगटन जों मासि जारा जों बुक नलायखो असाबो जों खलायमा बा पलायखारा पलायलाखो बसु बुंथु बै एमडीसी प्ला जिनि एमडीसी बुंदु सुलजन कामबरा बिले जन कार्बिआंलं कामबरा 1012 2-3 दं कामबरा 2-3 जन दं किन्तु पुसि 10-15 जन से इएम पुसि पावर प्रेजेंट दं माने दिनि छात्या दिखलायबा केव तो 6-7 मान यावला सिरा फांदान थाइमा 6-7 मान यावला जों केबेन को आरो हामजियाव बखलारिमा सेरा जों सपोर्ट लाइतो पोसिन जों जुरलायमा दिनि पार्टी सार्टी जिनि मुसि करफाय करि जों ग्राउसि जारा दांदा जों देरिमा आनुहा वा बुसि ता हामजा दा जाथो इबो बुसि सेरा पेलेबो चारा दांदा हामजौरे चारि फुरे चारि लाथो केब जों मानिया इबो करावखो आनि इबो करावखो थिदा दांदा आउ तो राजी गेजेरा जिन दिमासा राजी बा जिन सातटा सं हंगटन दं पनसमा थिदा दांदा आनि करावखो इफान सामज उठाय राजी र खेखलदे ya media rangko salam na kra rakon salam dasal yanu jini Karbi Anglong Kara Association ni ya gangburang thamdagi chanchiani ko dakenga ya chanchiani bishoy dang joga ya traditional village council ongna gaba bostu dasal soka aro yako yani posisionu sokimuna dau gangbura dangun chairman ba TBDC ko manjani gumun singa yanu thomdaki alabani ko dakinga ancheng achik ongoba achik naba ya TBDC ko matna nangani kadongani donga aro matna nangan gebako chenguni ba alaba donga CM sarba gangbura danan chairman ko geni aro MEC dangba agana gangburan chairman oknoni daude gangbura chairman onggija gebon board chairman danga gebon BDC chairman danga chairman ko manani prokas kani gemon gisik dangu dukokni dasal ya programmu sini ya onustanu ya katarangku khnai tenga achik naba traditional council village ko gesa de gesa manananga west aro east achik kappa achik dang manananga nasini CM sar ko namin jam telna namnuka chingni biadang ko chuang tude aro chingni biagidan nonga aya flag gangbura dangba association dongba gangbura dangba namin mithelani ko gen adian gisik sa degetna nangja gisik sa degetna niko dakude agana donga gisik sa degani ko dakude ramarang aro bagba somoy dango election dango building onget genni chanchiarang donga ini gemon ya mungsa mungini katarang ko nami itu denga ja gangbura dangan chairman manananga aro andang thangni manna gebako manjaude gangbura chairman ongjaude ya TBDC council village ko manjaude dukonggen ara duk ongani ko dakani gumun ya rangko chinga dau yanu jana bunga aro riba gaba somoyo TBDC rangko nami onchina
aro TBDC ko nami matna nanga yana ko demand khainga anga bangi rode agana donga oba yan diskne na agani chulongeta on kama jisinarasong ho kara hi 2015 na kuna kan sim utan itu hi kara na boy pichu TVDC Traditional Village Development Council che hin ichi hi ke ho kara ho house hon amu diwa khulaweng sim tup na dinga chikara kin khuna TVDC kin boy pi hin ichi TVDC chairman chu house hi ding hi ti chu kinup to na dung zuya che aneki bol hin chi chairman hi house hi te ding hi council nong engel pi diu chu tip na nom pe na hi Karbi Anglong rong asaramai tupora jitu media bhai hokolok মাতিবলগা হৈ যোৱা কাৰণটো এইটোহে হৈছে যে আগৰ পৰা আমি 2015 পৰা সংগ্ৰাম কৰি অহা এই কাৰাই কিন্তু আজি খাবৰ সময়তে আমাৰ থালিটো আন এজনক খাবলৈ দিলে এইটো কাৰণে কাৰাসকলে কাৰা গামবুঢ়াসকলে মন দুখটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বা দেখুৱাইছোঁ আৰু যদিহে আমাৰ ডিচিশ্যন মতে যদি গভৰ্ণমেণ্টে কাউন্সিলে এইটো যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি একচেপ্টেবলো নহ'ব যে আজি আমি ডিমাণ্ড কৰাটো ট্ৰাইবেল ট্ৰেডিশ্যনেল ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এইটো বিচাৰিছোঁ কিন্তু আজি দিছে ট্ৰেডিশ্যনেল ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কমিটি এইটো কমিটিটো হ'লে পিয়ৰলি টেম্পৰেৰী এইটো পলিটিকেলাইজ কৰি দিছে এইটো কাৰণে সেই পলিটিকেলাইজ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি আংলং ৰং আচাৰবিলাকে মন দুখটো অট'নমাছ কাউন্সিল আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে আৰু এইটো যিটো কৰিবলগীয়া কাম আগৰ পৰা আমি CM লগতে টক কৰি আহাটো হ'লে যেতিয়া TVDCটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব তেতিয়া কাৰা অফিচ বিয়াৰ বা কাৰা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ লগতে যোগাযোগ কৰিম বুলি তেওঁলোকে ৱৰ্ডছ দিছে কিন্তু আজি সেই কোনোবা BDO কোনোবা ভোট কমিটি কোনোবা EM MAC বিলাকে নিজৰ খুচিমতে কৰাটো এইটো তেওঁলোকেহে নিজৰ খুচি পৰা কৰিছে নে CMৰ অৰ্ডাৰ হয় কিন্তু CMৰ অৰ্ডাৰ বুলি ক'লেতো আমি খুব বেয়া পাম কিন্তু CMৰ লগতে আমাৰ কথা পাতাটো হ'লে বেলেগ আছে কিন্তু এইটো CMৰ লগত কথা যিখিনি পাতিছে যিখিনি মানে টক কৰিছে এইটো অপজিটহে হৈ গৈছে গতিকে আমি আজি কাৰাসকলে মন দুখটো কাউন্সিল আগতে দেখুৱাই দিছে আৰু ভৱিষ্যতত আপোনালোকে যদি আমাৰ কাৰাবিলাকে আজি দিয়া তো আপোনালোকে যদি মানি লয় তেতিয়াহ'লে একেলগে কাম কৰিব যদি আপোনালোকে পলিটিকেল পাৰ্টি হিচাপে যদি কৰিব বিচাৰিলে আমিতো এইটোতো আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ নহ'ব আৰু আমি যিটো কাৰাবিলাকে প্ৰগ্ৰাম লৈছে এইটো আমি কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট নহয় আজিতো ভোট কমিটিবিলাক কোনোবা পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকতো কৰিলে এইটোতো পাৰ্টি ডেভেলপমেণ্টহে হ'ব পাৰ্টি থ্ৰু দিহে কাম কৰিব কিন্তু আমিতো ক'লে কাৰ্বি গাঁৱতো কাৰ্বি থ্ৰুহে কৰিব কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল পৰাই কৰিব ৰেংমা হ'লে ডিমাচা হ'লে তেনেকুৱা অন্যান্য জাতি আমি আছোঁ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনতেহে আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব নিজৰ কমিউনিটি হিচাপে ডেভেলপমেণ্ট কাৰণেহে আমি ডিমাণ্ড কৰিছে যদি এইটো হিচাপত যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি অ'কে কিন্তু যদি নহয় আমি ভৱিষ্যতত বিহিত কিবা ব্যৱস্থা ল'লেও আপোনালোকে আমাৰ ওপৰতে তেনেকুৱা একশ্যনটো ল'ব নোৱাৰিব এইটোতো আপোনালোকৰ দায়িত্ব হ'ব
এইটো ইমানখিনি মই আপোনালোকক আগতে কৈ দিছোঁ আৰু বহুতো আমি ইয়াতে ট্ৰাইবেল হ'লেও আমি হিলছ ট্ৰাইবেলবিলাকে কৰি আহিছে যে হিলছ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ অন্যান্য মানে ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে আমি কৰিছে কিন্তু পাৰ্টি বিজেপি হওক বা পলিটিকেল পাৰ্টিটো হ'লে ইয়াৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল নহয় ইয়াতে জাতি ST SC হিলছ ট্ৰাইব এইটো কথা নাই গতিকে এইটো নোহোৱা কাৰণে আজি হিলছ ট্ৰাইববিলাকে মাইনৰিটি হৈ যায় হিলছ ট্ৰাইববিলাকে STবিলাকে দুখ পায় এইটো কাৰণে সেই কাৰাটো জনমটো লৈছিলোঁ কিন্তু জনম লোৱাৰ লগে লগে আমি CMৰ লগত কাউন্সিলত এপ্ৰ'চ কৰাটো তেওঁ অ'কেহে আছিলে কিন্তু আহি পেলাই খোৱা সময়তে ট্ৰাইবেলবিলাকৰ থালিটো কাঢ়ি পেলালে এইটো কাৰণে আজি আমাৰ ট্ৰাইবেল 6 শিডিউল যি গামবুঢ়া আছে এওঁলোকে আমি বেয়া পোৱাটো মন দুখটো আজি মিডিয়া আগতে দেখুৱাই পেলাই আপোনালোকক আগতে কথাখিনি কৈ দিছে মই ইমানহে কৈ দিলোঁ কাৰ্ডম